Ay, may kan bakit? Mangantan. Mangantan, agkuntista. Ano sino ti maudi nga mangan? Makaibos ti karin na isunat ti aginaw. Yan. Ha? Parang-partagak ti mangan. Nakatape, parang timan mo, nagbuntog ka. Buntuga kayam. Nandiyan katang bakit? Gatas, kape. Kape. Napay. Kanton. Ambit kanton. Dua. Duwa. Dua! Pusa. Naglain na kita pusa naglukat na no. Napay. Napay katang. Wala na. Wala na. Mantang aro din. Magkadarag ka kaday. Siya kararaga ka. Apo, yaman kami dahil tingat haron. Ngintid mo, dawasan nga bindisyon na magpigsa, tibagbagin eh. At itinakidawat, tinapatanganakan na po mga isos. Amin. Kasjay, nagkararag. Ang kararag timabisinan. Nay, naglaing nagdiason. Dapat! Simbrak na, no? Amo naglukas. Yan. Oh, lagaydan. Basta pa nang nadadan. Labas mo da. Yan. Oh, labas. Nga! Galaing lagi na sa ason. Kadapusan. Palabas bakit? Pas papunta ito ayan ti sakata. Istorbo maran mo naginagaw da kinagat na tapay painiksyon tamanan namin ato nagpainiksyon niya iling kinagat na sa aso pusa may tikakalan ta agaw da madamdama sakarat si kinagat da sige mantan ay bakit boye ko niya kuntista. Naaba ka, ramtuga ka mangan. Sige, si kanto ta ginawin. Jabilin mo katangag. No, ada mabiro ka. Ta mumutin. Jay, ili, no, da sumrak madait. Adag bayad, ada kwartak. Ngam no awan, pasinsya. Baka magmagnakpe agawid. Nagadayo pa yung nga road. 20 kilometro manipod dito ayan tanga kabakiran kasi ati biyag mi kini bakit ko dito kabakbakiran masapol nga agudong agbirok timakan narigan mo nakatutok ka dito awan pa yung matlang maani lagi ito mula mi pipenta siguro ng maani basta lang iti bakit ka nalakay. Ora bakit kan lakayan, agbirok pay. Yo, ganun lang.